नमस्कार दर्शक बंधु आसतु जानिबा आजी केउ यात्रापाटीर केउ स्थान रे केउ यात्रा सम्राट तुलसी गणनाट्य कैंप नंबर 38 स्थान रटिलु निमापड़ा पुरी तृतीय रजनी आजिर नाटक से अधरतीर साथी से अधरतीर साथी से अधरतीर साथी से अधरतीर यात्रा बार्ता कोणार्क गणनाट्य यात्रा महारथी कलिंग गणनाट्य कैंप नंबर 41 स्थान बणियापसी रामचंद्रपुर केन्दुझर तृतीय रजनी आजिर नाटक कांदना रे बाइया मन कांदना रे बाइया मन। नंबर 38 स्थान टांगणापल्ली गंजाम पंचम रजनी आजिर नाटक कला रंगर कला नायक कला रंग यात्रा इंद्रभूमि कैंप नंबर 31 स्थान MV79 मालकानगिरी चतुर्थ रजनी आजिर नाटक लुहरे धोइबी कलंक दाग लुहरे धोइबी कलंक दाग। अपेरा साई सम्राट कैंप नंबर 38 स्थान पाथपुर बांकी कटक तृतीय रजनी आजिर नाटक अपेरा सूर्य मंदिर यात्रा मौड़मणि शिवानी गणनाट्य प्रथम रजनी आजिर नाटक यात्रा स्वप्न महल कैंप नंबर 35 स्थान कौड़ी खणी छक बड़पदर खोर्धा द्वितीय रजनी आजिर नाटक केते कांदी बुरे दूरदशा केते कांदी बुरे यात्रा स्वर्ण महल प्रथम रजनी आजिर नाटक यात्रा श्री माँ बाणेश्वरी यात्रा रंग महल कैंप नंबर 39 स्थान कुमारी बौद्ध द्वितीय रजनी आजिर नाटक चॉकलेट रंगमंच कैंप नंबर 37 स्थान पाटुली भद्रक द्वितीय रजनी आजिर नाटक प्रथम रजनी आजिर नाटक
ନମ୍ବର 37 ସ୍ଥାନ ଆମ୍ଫୋର ଚାରି ଛକ ପୁରୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ গলা পারে ভালরে আছি ভুলি গলা পারে ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 34 ସ୍ଥାନ ଖଣ୍ଡ ଦେଉଳି ରମ୍ଭା ଗଞ୍ଜାମ। ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ ସରିତା ଅପା। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ବାଘାଯତୀନ ଲୋକନାଟ୍ୟ। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 31 ସ୍ଥାନ ରାଜପୁର ପଡ଼ିଆ ଜଗତସିଂହପୁର। ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ ଯାତ୍ରା ମୌଡ଼ମଣି ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 36 ସ୍ଥାନ ଅଙ୍ଗୁଳାଇ ମର୍ଷାଘାଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 34 ସ୍ଥାନ ରତ୍ନଗିରି ତାଳୁଆ ଯାଜପୁର। ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ ଯାତ୍ରା ଖିଲାଡ଼ି ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଯାତ୍ରା ସେହିଂସା ରାଜଧାନୀ ଅପେରା। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 25 ସ୍ଥାନ ବଡ଼କୁଟୁରୁ କୁକସରା କଳାହାଣ୍ଡି। ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ ଯାତ୍ରା ଜନନୀ ମା ଶକ୍ତିମୟୀ ଲୋକନାଟ୍ୟ। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 28 ସ୍ଥାନ କପେନା ଉମରକୋଟ ନବରଙ୍ଗପୁର। ଷଷ୍ଠ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ ପାଇଁ ନେବି 100 ଜଣ। ଯାତ୍ରା ଜୁଏଲ ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର। ଯାତ୍ରା ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 31 ସ୍ଥାନ ଗୋଡ଼ା ବୋରିକିନା ଜଗତସିଂହପୁର। ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ ଯାତ୍ରା ବାହୁବଳୀ ତପସ୍ୟା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 18 ସ୍ଥାନ ଧତରା ନବରଙ୍ଗପୁର। ଷଷ୍ଠ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ ଓଡ଼ିଶା ଅପେରା। ଅପେରା ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ରାଟ। ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ ଯାତ୍ରା ଆକାଶ ଗଙ୍ଗା। ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ ଯାତ୍ରା ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 20 ସ୍ଥାନ ନାନକପାଲି ଛତିଶଗଡ଼। ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ